बाप और बेटे और उसके नाम आमीन। हम काशा की किताब का 18वां बाब शुरू करते हैं। उस खुदा से मदद मांगते हुए जिसने जब आदम मर गया तो तरस खाकर अपनी रहमत से दूसरा आदम भेजने का वादा किया, जो जिस्म इख्तियार करके मौत को अपनाएगा, यानी मरेगा, और शैतान की उस बात को, उसके दावा को झूठा करेगा कि जो उसने ये किया कि आदम के नाफरमान होने के बाद वो मर गया और कभी जी नहीं उठेगा। और मसीह खुदावंद ने मर कर और जी उठकर उसके दावा को झूठा साबित किया और इंसानों को तसल्ली दी कि जो उसके साथ होंगे वो भी इसी तरह जिएंगे। आमीन। तो 18वें बाब में हम बहुत सारी बातें देखेंगे, जैसे कि सब जगह पे इतनी बातें हैं कि हम बहुत सारी छोड़ के भी आगे चलते हैं ताकि आगे जाया जाए और बातों की समझ आए। 18वें बाब में जो बड़ा शहर है, जो 17वें बाब के आखिरी आयत में हमने देखा, फरिश्ता समझाता है कि वो औरत बड़ा शहर है, वो बड़ा शहर है जो ज़मीन के बादशाहों पर हुकूमत करता है। यानी ज़मीन के बादशाहों पर उस वक़्त रोम था जो हुकूमत करता था, तो वो बड़ा शहर है। यानी निज़ाम हुकूमत, यानी बादशाही निज़ाम हुकूमत, जिसमें बादशाह अपने आप को खुदा ही समझता था और तकब्बर की इंतहा थी। और ये तकब्बर इब्लीस में पाया जाता है और उसके पैरोकारों में। मसलन इसका उलट ये है कि मसीह के पैरोकार उसकी बादशाही में हलीम है। इब्लीस तकब्बर का निशान तकब्बर है और हलीम नहीं है। मसीह के पैरोकार, मसीह की बादशाही हलीम लोगों की बादशाही है और वो खुद हलीम है, बर्रे की तरह। तो यहाँ इस बड़े शहर को मुजरम ठहराया गया है, जहाँ इब्लीस बसता था और उसके पैरोकार, और उसने तकब्बर ने 10 सींगों वाले हैवान ने इस तकब्बर वाली औरत को, बड़े शहर को गिराया। सब खुदा की तरफ से उसके मंसूबे हैं, हम बंदे नहीं समझ सकते, लेकिन उसी के मंसूबे हैं, उसी की अच्छी और ठीक। तो इसको मुजरम ठहराया गया, इस बड़े शहर को, और कातिल साबित किया गया। तो खुदा ने उसे कातिल साबित करके और शैतान के रहने वालों का मकाम साबित करके उनको सजा दी है और गिरा दिया है, बहुत बुरे तरीके से गिरा दिया है, और कहा है कि ये कभी वापस ना होगा। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये दुनिया में जो बादशाही करने वाले थे, बड़े बड़े बादशाह, जिनका तज़किरा 17वें बाब में हुआ, 7 बादशाह, मिस्र, अशूर, बाबल, मदी फारसी, सिकंदर आज़म और रोम, ये 6 तक का जिक्र है, आगे कहना मुश्किल है। तो ये 7 बादशाह हुए और ये बिल्कुल अपनी तर्ज के बादशाह थे, यानी निज़ाम हुकूमत बादशाही था, जिसमें बादशाह खुदा ही समझा जाता था, वह अपने आप को खुदा ही कहता था और सब उसकी पूजा भी करते थे।
فلانے عہد میں ایسا ہی تھا، تو وہ بادشاہی نظام ہمیشہ کے لیے گرا دیا گیا ہے۔ ہم سنیں گے کہ ہمیشہ کے لیے گرا دیا گیا ہے اور کبھی نہ واپس آئے گا۔ تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے جاتے ہیں کہ جو بادشاہی نظام تھے سب کے سب ختم ہو رہے ہیں، یہ بات پکی ہے جیسے مکاشفہ میں لکھی گئی، اور بادشاہتیں واپس نہیں آئیں گی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہی آتا ہے پچھلے سالوں سے کہ بادشاہ جو تھے، بادشاہ حکومتیں، سلطنتیں ختم ہوئیں اور کوئی دوسرا نظام یعنی جمہوری نظام آیا تاکہ انسان برابر سمجھے جائیں۔ اس بات کا یہاں تذکرہ ہے، اور اس بات سے وہ کہتا ہے کیونکہ یہ بڑا شہر مجرم ٹھہرایا گیا ہے، یعنی سزا کے لائق ٹھہرا گیا ہے۔ اور وہ درخواست جو ہم پچھلے بابوں میں پڑھ چکے ہیں، جب مہروں کی بات تھی تو 5ویں جب وہ مہر کھولی گئی تو وہ لکھتا ہے جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے ان کی روحوں کو دیکھا جو خدا کے کلام اور یسوع پر گواہی کے کلام کے سبب سے مارے گئے تھے۔ وہ بلند آواز سے بولی، اے مالک، اے قدوس اور برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید پوشاک پہنائی گئی اور کہا گیا کہ تھوڑی دیر اور انتظار کرو جب تک کہ تمہارے ان بھائیوں کا جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں شمار پورا نہ ہو لے۔ یعنی بہت پہلے وہ فریاد کرتی تھی روحیں کہ ہمارا بدلہ لیا جائے، خدا سے فریاد کرتی تھی، خدا نے کہا انتظار کرو بدلہ لیا جائے گا۔ تو خدا ہم انسانوں کی طرح تو بدلہ نہیں لیتا کہ ایک دوسرے کو مارے، لیکن اس نے بدلہ یہ لیا ہے کہ وہ جو ابلیس کی حکومت کا سارا تکبر تھا، وہ حیوان جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا جس کے اوپر یہ عورت بیٹھی تھی، اس نے اس حیوان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے اور اپنے رسول و نبیوں سے کہا ہے کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ یعنی وہ تکبر، وہ حیوان، وہ بڑا شہر اور نظام حکومت ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اور کبھی نہ واپس آئے گا۔ یہ ہے اس کا خلاصہ۔ ہم مل کر پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اب پڑھتے وقت اس کی کچھ بہتر سمجھ آ جائے۔ 18 باب میں یہ لکھا ہے، پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا، زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی۔ اس نے بلند آواز سے کہا، گر پڑا بڑا شہر بابل، گر پڑا، اور شیاطین کا مسکن اور ناپاک روحوں کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندہ کا اڈا ہو گیا۔ اس کی غضبناک مہ سے تمام قومیں گر گئی ہیں اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے، اور دنیا کے سوداگر اس کی عیش عشرت سے دولت مند ہو گئے ہیں۔ پھر میں نے آسمان میں سے آواز آتی سنی کہ اے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ اس کے کاموں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے۔ جیسا اس نے کیا ہے تم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرو اور اس کے کاموں کا 2 چند بدلا دو۔ جس قدر اس نے پیالہ بھرا تم اس کے لیے دگنا بھر دو۔ جس قدر اس نے اپنے آپ کو شان، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں اور اس کی بدیاں خدا کو یاد آ گئی ہیں۔ جس قدر اس نے عیاشی کی اور اپنے آپ کو شاندار بنایا، اسی قدر اس کو غم اور عذاب میں ڈال دو، کیونکہ اپنے دل میں کہتی ہے میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں، بیوہ نہیں، اس لیے کبھی غم نہ دیکھیں گی۔ اس لیے اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی،
यानी मौत, गम और काल, और वो जलाकर राख कर दी जाएगी, क्योंकि उसका इंतकाम लेने वाला खुदा कवि है। और ज़मीन के बादशाह जिन्होंने उसके साथ हरामकारी की थी, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसकी ज़ाब के डर से दूर खड़े हुए कहेंगे, अफसोस अफसोस, ऐ बाबल, ऐ बड़े शहर, ऐ मजबूत शहर, घड़ी ही भर में तुझे सजा मिल गई। और उसके दुनिया के सौदागर जो उसकी ऐश उशरत के सबब से दौलतमंद हो गए थे, रोएंगे और छाती पीटेंगे, क्योंकि अब उनका माल कोई नहीं खरीदेगा। और वो माल ये है, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, गंदम गेहूँ, मैदा, खुशबूदार लकड़ी, हाथी दांत और हर तरह की ये सब चीज़ें, और भेड़े, घोड़े, गाड़ियाँ, गुलाम और आदमियों की जानें, ये सब तोहफा चीज़ें तो इससे जाती रही और कभी हाथ ना आएंगी। और वो उसके जाब के डर से दूर खड़े हुए छाती पीटेंगे और कहेंगे, ऐ बड़े शहर जो अरगवानी और क्रिमजी चमकदार कपड़े पहने हुए था और हीरे जवाहरात मोतियों से रास्ता था, तेरी इतनी बड़ी दौलत इतनी ही देर में बर्बाद हो गई। और समुंदर के सब नाखुदा और मल्लाह और काम करने वाले जो समुद्र के काम से अमीर हो गए थे, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो कहेंगे, कौन सा बड़ा शहर इस बड़े शहर की मानद है। और अपने सिर में खाक डालेंगे और मातम करेंगे। ऐ रसूलों और नबियों, ऐ समान खुशी करो, क्योंकि खुदा ने तुम्हारा बदला ले लिया। कि मैंने फरिश्ता को, जोरावर फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, जिसने बड़ी चक्की के पाट की मानद पत्थर उठाया और ये कहकर समुंदर में फेंक दिया कि बड़ा शहर बाबल भी इसी तरह जोर से फेंक दिया जाएगा और फिर कभी उसका पता न चलेगा। और बरबत नमाजों, बंसरी नवाजों, मुतरबों और नरसिंगा फूंकने वालों की आवाज तुझ में फिर कभी सुनाई न देगी। किसी पेशा का कारीगर तुझ में फिर कभी दिखाई न देगा। चिराग की रोशनी तुझ में फिर कभी न चमकेगी। चक्की की आवाज तुझ में फिर कभी सुनाई न देगी। दुल्हा दुल्हन की आवाज तुझ में फिर कभी सुनाई न देगी। तेरे सुदागर जमीन के अमीर थे और तेरी जादूगरी से सब कौमें गिर गई हैं। सब मुकद्दसों, नबियों, रसूलों और दूसरे मकतूलों का खून तुझ में पाया गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। यानी ये ऐलान हो गया है, फरिश्ता की मार्फत उसने बड़ी चक्की के पाट की मानद पत्थर उठाकर फेंक दिया समुद्र में
کہ بڑا شہر بابل بھی اس طرح پھینک دیا جائے گا اور کبھی نہ اٹھے گا۔ اور پھر وہ ساری چیزیں، چکی کی آواز، دلہا دلہن کی آواز، بربت نرسنگے کی آواز کبھی نہ سنائی دے گی اس شہر میں۔ یعنی شہر ہی نہیں رہے گا، یعنی وہ تکبر، وہ بت، وہ حیوان ٹوٹ گیا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اور خداوند نے ان اپنے بندوں کی روحوں کو جواب دیا کہ میں ان کا بدلہ لوں گا، تم انتظار کرو۔ جو 5ویں مہر کے کھلتے وقت مکالمہ خدا اور لوگوں کے ساتھ ہوا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا کی برکت ہو، آمین۔